transmigration from outside Papua, they get 3 hectares land for free, food supply 3 years for free, transportation for free, and they get everything for free. The government say, no, you are Indonesian people, but we say we have different culture, we have different skin, we have different height, so we don't like you say we are Indonesian people. We are Malaysian people. This is like a time bomb in the social things in Papua. Pak, nanti yang biru 1, 2, 3. Jadi jalan ini baru sampai di situ. Yang sudah tembus dari Manokwari ke Bar. Itu proyek pemerintah, tapi ditangani oleh salah satu investor asing, itu dari Cina. Ya, jadi untuk kayu itu diambil oleh perusahaan yang buka jalan. Katakan dari perusahaan dari Cina yang percayakan untuk buka jalan dari Manokwari ke Bar. Ya, itu kompensasi atau semacam penghargaan kepada perusahaan itu pemerintah akan berikan semacam kayu begitu untuk bisa menghargai begitu. Ya, yang mengerjakan proyek itu lebih banyak gitu orang pendatang. Pendatangnya orang Jawa, orang dari Sulawesi, terus orang dari Maluku gitu. Ya, di Manokwari sini sawit akan direncanakan akan masuk di dataran perapi, yaitu di Kebar gitu. Here, the government has a right to convert forests. If it sees the need for development, then it does it. So the indigenous people here, of which I am a descendant of, lose certain rights to their forest. Ya memang ada perbedaan. Kalau dulu, sekarang kita bisa lihat mobil. Dulu orang tua-tua atau ada orang dari kota datang bilang, nanti ada mobil, nanti ada mobil. Kayak kita bilang itu mungkin mimpi. For you, for you store it in the fridge. You go to your supermarkets and get it. Our forest is our supermarket. It's actually where we get our medicine. It's where we get our food. Where we get our, the traditional dresses you get. Everything. It's. Ini kalau jalan di hutan tuh, kalau lapar, ini bisa ganti makanan. Juga bisa bikin untuk makanan. Kalau bakar api, kalau buah besar tuh, bakar dia baru makan. Enak. Kita kasih punya dia tuh, ini baru
untuk doisi di ampo pohon mabuk. Bayang itu. Ada bekas potong itu, bekas masuk bambu, nanti airnya tinggal menetes turun sampai di bambu. Itu dari pagi, sore sisiram. Minum langsung mabuk. Digigit kan? Oh! Okay, it doesn't hurt. Tanpa alam, tidak bisa hidup. Karena manusia semua itu tergantung hidup itu dari alam. Some of them have TVs now, so they see America and let's say Europe. What they didn't think of first becomes a wish. Everyone wants to have what we have, and that's a little bit of a problem. I mean, consumerism is also entering this area right now. And with the new road, it's going even faster. Seperti kemarin ada orang Jawa, orang Makassar yang datang jual pakaian di sini. Kita tidak perlu turun ke pasar. Sakat di Kolambu. Lambu. Mahal harganya tapi kuat dia punya barang. Sudah bayar. Dari 200. Kalau kain ini ya 100. Nobody in the woods ever dreamt of Coca-Cola, but of course, if they see it and they see the other people drink Coca-Cola, they also want Coca-Cola. Saya pikir masyarakat merasa bangga karena jalan semua masuk. Sekarang sudah ada jalan, saya senang sekali. Kita bisa ikut mobil dan juga kita bisa belanja langsung dari Manokwari ke sini. Mungkin dari jalan ini barangkali ada pengaruh dari kota. Mungkin mereka bisa datang beli hasil langsung di sini. Apa kira jalan baru? Dan Anda pikir mungkin perusahaan di luar datang ke Senopi juga? Iya. Senang mereka bantu kita dengan kesehatan. Saya lebih harap Snoopy bisa maju seperti tempat-tempat lain. Karena memang kalau kita dengar masyarakat di kelapa sawit sana mereka bisa hidup dari. Kita bisa dapat hidup bagus sedikit aja melihat terang. Memang pertama yang pokok ini saya juga pikir dari situ saya tahan 5 hari. Jadi saya tidak mau terima gara pesawat. Ya saya suka itu hidup seperti biasa. In our law, the Indonesian government is not recognize the community land right. Tapi kalau sudah bicara, pemerintah tangan besi yang kartak masyarakat. Pegang senjata, tekan-tekan masyarakat, jadi masyarakat pengelahan dan migrasi masuk di hutan ini itu dari pemerintah. Orang bawa macam bunga-bunga saja, hamburkan di lapangan sendiri ya tubuh usaha sendiri. Pemerintah jadi kerja diam-diam kita masyarakat juga tidak tahu. Pemerintah bangun dengan bersih tidak berikan imbalan sedikit sama hak budaya. Tapi sudah perusahaan negara pesawat itu masuk, ya itu di situ ya sudah. Ya, satu orang sudah usaha, ya satu orang dia marah begitu. Tapi kalau dulu tidak, dulu itu tidak, itu baik.
Semua baik. Iya. They lose their home of life, their place for hunting, their future life, everything is gone. And after that, they get nothing. Nama saya Arman Kabarek. Pekerjaan saya petani sawit. Nah, kalau tentang saya pendapat dari kelapa sawit ini cukup baik. Ya memang kalau kita sebagai orang petani kita lihat pekerjaan ini sangat berat untuk kita. Karena ini kita kerja di sawit ini risiko sangat tinggi untuk sebagai orang petani. Bisa kita kena pelepah, kena duri, kadang-kadang kita kena buah. Kita kerja kelapa sawit itu satu hari ya 20.000. Sampai kalau habis bulan kita terima 200.000. 200.000 untuk kita pakai untuk makan. Kendala sekarang tuh dari harga kelapa sawit. Harga sawit ini sekarang lagi menurun. Seperti saya punya ibu dengan anak 5, tambah dengan ibu dengan saya, berarti banyak untuk tidak cukup makan. Tapi anak yang kedua dia sekolah kelas 3, yang kedua kelas 2. Anak yang perempuan pertama tidak sekolah. Terus kita bikin kebun sendiri yang dapat kacang, dapat sayur untuk jual, untuk makan. Itu kan semua langsung habis, punah semua kan. Alam tidak sediakan itu apa daging untuk kita po cucu kemanakan kita po anak-anak yang nanti dari apa generasi berikutnya kan sudah tidak tahu generasi yang mana mereka sudah tidak tahu rusa yang mana kangguru yang mana kan mereka sudah tidak tahu. Nah, karena dengan rusaknya alam itu jadi nanti dari kita po cucu sampai cucu mungkin mereka sudah tahu itu karena barang-barang itu mungkin sudah terbang jauh. Jadi mereka tidak tahu cuma lihat gambar saja. Jadi itu sisi negatifnya itu untuk saya. Daripada yang dulu. Dulu masih baik daripada sekarang. Artinya kita tidak punya uang yang cukup, tapi makan cukup. Dulu jauh beda dari sekarang. Khususnya masyarakat itu, walaupun uang tidak cukup, tapi makan cukup. Artinya dengan penghasilan di kebun, sebagai masyarakat petani, bisa berkebun dengan ada makanan pokok, ada daging dekat-dekat, bisa makan, menikmati kekayaan alam yang ada. Tapi sekarang apa? Kekayaan alam sudah tidak ada. Sumber air bersih sudah tidak ada. Papua ini dipakai dengan tangan besi. Yang ada di sana. Jadi setelah habis mereka diantar ke sini dengan lapangan. Diantar. Nanti habis diambil lagi. Mereka mau apa? Bor, emas, tembaga, campuran. Saya sendiri berjalan mau berusaha untuk saya kalkulasi dapat bagian dari hasil survei pemboran bor dan skala-skala emas. Sekarang saya tinggal begini. Saya punya hak, yang punya hak di sana terus tidak dapat bagian. Mereka berjanji bahwa mereka ambil hasil dulu ditayangkan di seluruh dunia bahwa ada hasil baru bisa diakui bahwa sudah ada hasil baru dibayarkan kepada hak rakyat dan bisa diterima karyawan untuk kerja.
Jadi dia punya lapangan, saya siapkan helikopter di sebelah itu. Masih di sana. Kalau mereka datang dengan rangka mereka mau dinas dari mereka, kami bisa ikut. Tetapi kalau kami pribadi sendiri mau lihat di sana jalan kaki, masyarakat pikir bahwa perusahaan itu dia datang untuk mengambil hasil bumi di tempat kami untuk membangun kita pura daerah. Dia bisa mampu membiayai kita pun anak-anak bisa sekolah di luar negeri. Di tempat mana kita sakit pun bisa dengan terjawab dengan dana yang bisa memadai. Kita bisa berobat di mana yang tempat mahal-mahal pun kita bisa mampu. Dan pembangunan perumahan rumah atau jalan apa bisa terjawab. Itu karena hasil dari itu mahal. Nah, itu harapan masyarakat begitu. Kita harapan begitu. Itu dengan adanya perekonomian atau perusahaan ini bisa memberi kemakmuran untuk masyarakat. Tetapi buktinya atau kenyataannya tidak ada. Hanya perusahaan itu memberi keuntungan untuk pihak perusahaan itu sendiri. Memberi keuntungan masyarakat perusahaan itu sendiri dengan pihak pemerintah. It's one of those products that it's like soy. It just gets in everywhere, in food, margarine. It's in ice cream. It's the cheap oil. So whenever you see anything that says contains vegetable oil or palm oil, soap, moisturizer, processed food, biscuits, all kinds of things contain palm oil. So even like 2-minute noodles has palm oil in it. That's okay for the markets, but it's not okay because our forests have gone. So it's not sustainable. In Western countries, you need to look at the packet and know what is. If it's palm oil or oil from palm oil, then you need to really be careful about what you're buying. Biofuels are a ridiculous concept because it doesn't make sense to establish these massive monocultures. You need to have such a large area to produce enough fuel to fuel a vehicle. It would make more sense not to use the vehicle. We know the European Union is planning to increase their demand of the biofuel. The demand of the biofuel is very high now, and that give impact to the forest destruction in Indonesia because a lot of companies planning to have palm oil in Indonesia. And the available land for the palm oil is only in Indonesia in some area, in the tropical area, but most of the land in Indonesia. And the fuel is then sent to Europe and it's a subsidized fuel and it's considered really good and green. It still has greenhouse emissions and it still is poor use of land and it's preventing good arable land from being used for food, and so it's taking away more and more forest as you're trying to expand the area of agriculture. We are very, very worried about that things. That's why the Indonesian office, Greenpeace Indonesia, is doing the serious campaign of the forest destruction, especially in the palm oil issue. I do love the Indonesian forest. I spent 6 months cycling and surfing around Indonesia years ago. And I just think it's such a treasure, and if we don't save it now, in 5 years' time it's going to be too late. There's a real immediacy to this campaign. One particularly bad forest practice is the destruction of tropical forests for the planting of oil palm. That's happening in Sumatra and it's happening in Papua province. The logs go to China and then China has it processed and sent all over the world. So some of it, we don't know where it goes. There's no chain of custody issue, so it gets lost. But we know that some of it has been tracked to Europe and to America and all that. The developed countries don't come here to the forests here and do it, but they are buying from the Asians that come in and destroy the forest. Mostly Asian companies, mostly Malaysian companies. We're living in the one earth, and this give effect to the global warming. You know, Indonesian is the
is the third bigger emitter in the world, and most of that emission is coming from deforestation. And if we still doing forest conversion, cutting down the forest in Indonesia, it means still a lot of emission from Indonesia, especially from deforestation, and it means it will give effect to our global climate, and that will give effect not only people in Papua, but also people everywhere in the world. You are sitting comfortably in your room right now. You could be, they could be watching this documentary. They don't realize this hard wood or this chair or something in their house comes from the destruction of the forest, to which is actually the home for me, for my people. It's a home. It's a home that has been destroyed, so you can have a life, you can have a home. So it's like survival of the fittest, but the fittest, the people that are supposed to think and know the importance, they're walking all over other people, but they're also destroying the forest. And they don't realize that their own lifestyle has to change if this world is going to be safe from climate change. Mungkin harapan dari saya ya, lebih khusus untuk pemerintah, terus kepada perusahaan-perusahaan yang nanti masuk ke daerah Papua, ya, lebih khusus di Manokwari. Artinya apabila ada perusahaan yang masuk, itu lebih bagus ada pertemuan yang lebih baik antara masyarakat adat, terus pemerintah dan perusahaan. Ya, dan pemerintah dan perusahaan pun harus terbuka untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat adat bahwa perusahaan yang akan masuk ke daerah kita itu perusahaan seperti ini. Dan itu pun harus dijelaskan juga tentang dampak yang timbul daripada perusahaan itu. Apa baiknya, apa buruknya, itu harus disampaikan secara terbuka kepada ke masyarakat adat. Sehingga pada suatu saat masyarakat pun tidak kaget apabila mereka mengalami suatu bencana, terus suatu ya katakan akibat dari perusahaan itu masuk, itu mereka masyarakat pun bisa lebih tahu. Mungkin harapan dari saya seperti itu. Jadi kalau bisa tinggal lewat apa penelitian atau apa wawancara ini masukkan untuk pihak ke luar negeri maupun dalam negeri supaya ada monitor atau bagaimana supaya hasil daripada kereta pesawat ini bisa mensejahterakan rakyat kecil. Jadi tujuan juga tujuan datang memang. Greenpeace is running a Paradise Forest campaign which focuses on equatorial forest, and it encompasses the forests in Papua New Guinea and in Indonesia. So we're in Manokwari particularly for that. Between Jayapura and Manokwari we've been documenting using the helicopter, so 2 flights a day of helicopter reconnaissance, looking at pristine forest and forest destruction, and just seeing the scope of the destruction in Papua. It's very difficult to get an idea of the scale of destruction. Governments obviously don't want to release all of the information about what's going on, so this is a way for Greenpeace to get some independent information, and that now is the moment that we need to protect our forests in order to preserve the carbon that is stored within the forests. So Greenpeace now is doing the market campaign in Europe to push the market in Europe not to buy palm oil from the company who's doing destruction in Indonesia. So we also now trying to approach the Chinese market and also Indian market, how to reduce their demand to palm oil, especially to stop deforestation in Indonesia, and especially in the last intact forest in the Southeast Asia region in Paradise Forest in Papua. Last night was a welcome for us, and also a chance for local NGOs to mingle with Greenpeace. For a very international crew on board the ship, that's quite important to understand who we are campaigning with. We would like to see that the governments stop this madness of logging that's going on in this country. And in the end, it could be one of the biggest agents of destruction of the climate that affects all of us.